Wati ani wati an balima maliyɛn cɛ n'a muso aw bɛɛ lajɛlen folen don aw mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen na maliyɛn den mana kɛ fan o fan fɛ i ka foli ni minɛ ka k'i ka waati foli ye o tɛmɛnin kɔfɛ an bɛ nin kɛnɛ nin kan bi k'a fɔ maliyɛn denw ɲɛna k'a fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna ko k'a fɔ maliyɛn denw ko an bɛ dekun dɔ kɔnɔ ko de y'an se nin kɛnɛ kɔnɔna la o dekun ye mun ye o ye maliyɛn denw Mali autorité kɛlɛ ka pièce d'identité ni an b'a fɔ kan ka sɛbɛ dɔ bila sen kan n'o ye carte d'identité ni an b'a arabekiw kɛ an mako bɛ kɛ fichiw la an mako bɛ kɛ carte yɛrɛ la donc autorité kɛlen do ka kɛ obligatoire di maliyɛn den bɛɛ lajɛlen kan donc a kɛli jagoya di o ma kɛ basi di an tunkarakɛw aw mako bɛ papier dɔ de la Faransi n'a lamini bɛɛ lajɛlen diɲɛ fantan naani n'i bɔra Mali kɔ kan dɔrɔn i tɛ se ka bɔ n'i ma bɔ ni papier dɔ de fɛnɛ ni diɲɛ bɛɛ y'o papier o reconnu n'o tɔgɔ ye ko passeport donc Mali passeport o de kan ka kɛ fɛn ni maliyɛn den bɛɛ kɛ ni bɛ bɔ ka taa kɔ k'a kɛ kan ka kɛ bɛɛ lajɛlen bolo o de reconnu do diɲɛ fantan naani bɛɛ fɛ donc u ye passeport ni an ka carte d'identité ni n'o ye carte naani ni u y'o olu lié ɲɔgɔn na o de kɛra problème ye barisa carte naani ma caman ye arabekiw kɛ erreur kɛra u ka cartew la u ye problème ba de bɛ u ka pièce d'identité la ma caman ye arabeki kɛ u yɛrɛ ma se ka kun u ka arabeki papier la pour que ka se ka passeport dilan an filɛ tunga min na ni jamana mɔgɔw olu tala ni olu bɛ an ka sɛbɛn min accepté ni o ye passeport de passeport ki kan ka dilan maliyɛn den bɛɛ lajɛlen fɛ a date banni man kan ka kɛ fɛnɛ donc n'an b'a fɔ ko a valable don donc u t'a ta n'a date banni don u t'a ta ni fili b'a la ni carte nina dun fɛnɛ t'i bolo an ka consulaire n'o ye an ka jamana ka lasigidenw ni yan nɔ olu de fɛnɛ bɛ se ka carte nina nin di an ma donc ni sera olu ma yen nɔ olu fɛnɛ b'a fɔ k'u tɛ se ka passeport kɔni di faut que i ka carte nina nin sɔrɔ fɔlɔ bon carte nina dun a sɔrɔli a ma nɔgɔn a kɛra degunba de di an tunkarakɛw kan tunkarakɛw bɛ yɔliyɔli la bi tunkarakɛw bɛ kelenna tɔgɔma la bi fa bɛ ka don tunkarakɛ dɔw la dɔw bɛ ka kɛ furmusotigi dɔw bɛ ka kɛ furumuso tan ye bi denbatigi dɔw yɛrɛ fana bɛ ka kɛ muso min yɛrɛ wolokɛbali de bi ka sababu kɛ erreur bɛ dɔw ka passeport la erreur bɛ dɔw ka carte nina la mais a bɛɛ lié don ɲɔgɔn na ka kɛ jagoya de carte nina ta ka sɔrɔ an tɛna passeport fana sɔrɔ donc tuwawula yan nɔ olu banni don k'an ka pièces y'an sigi papiers di an ma ka sababu kɛ a di donc an b'a ɲini an ka autorité mɔgɔw fɛ u ka kɛ ala yɛrɛ jati kama u ka kɛ u ka malidenya kosɔn u k'i ɲɛ jɔ maliyɛn denw na u kɛ maliyɛn denw ka hakɛ lajɛ u kɛ maliyɛn denw ka laɲini lajɛ u kɛ maliyɛn denw ka tɔɔrɔ lajɛ ka essayer ka maliyɛn denw don an jigi kɔrɔ an dara u la o de fɛnɛ kama an fɛnɛ y'an jigi kɛ olu de kama u sigira o de fɛnɛ kama an ka hakɛ de don u k'u jija k'an ka hakɛ di an ma an b'a ɲini an ka autorité fɛ u ka lasigiden minnu bɛ diɲɛ fantan naani fɛ u k'u consulter urgemment u kɛ an ka situation lajɛ u ka solution ɲini a ko la le plus tôt possible n'o kɛra o bɛ diya an ye kosɛbɛ an ka denmisɛnnin dɔw bɛ yen nɔ olu kɛra bɔlɔnfɛn mɔgɔ de a dɔw bɛ yen nɔ olu kɛra mɔgɔfɛmɔgɔ dɔw ye bi hali n'a sɔrɔ a waleya man di u ye a dɔw bɛ ka kɛ zone ye dɔw yɛrɛ fɛnɛ kɛra banabagatɔw ye dɔw kunkolo bɛ ka tiɲɛ barisa u m'a faamuya ko k'a fɔ u wolola jamana min kɔnɔ o jamana o ma se k'u ka hakɛ d'u ma u nana jigiya ɲini jamana min fɛnɛ kan o jamana o fɛnɛ ye sɛbɛn kunkurunin dɔrɔn de ɲininkali k'u la ni o ye u ka passeport de ko k'a fɔ o fɛnɛ tɛ ka se k'a sɔrɔ ka sababu kɛ u ka jamana yɛrɛ sababuya de donc autorité k'a lajɛ ko kɛlɛ tɛ wɔyɔ tɛ ko ba degunin bɛ kini kɛ bamananw ko ten
ni y'a ye maliyɛndenw ko le 5 n'o ye samedi nata nin k'an bɛ wuli ko ka bɔ ko n'an bɔra k'an tɛna don fɛnɛ a fɔra ka da an ka dekun de kan an ye laɲini caman kɛ nin ko la an ye kuma caman fɔ nin ko la an ye ko caman kɛ yɛrɛ sisan sa an ye fɛɛrɛ sugu bɛɛ de tigɛ mais an y'an b'a la k'a fɔ solution t'a la faut que autorité yɛrɛ de ka don an jigi kɔrɔ a ko la donc le 5 o ye bɔli di an bɛ maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen wele e maa ma bɛ yen nɔ ko k'a fɔ ni dekun b'i da la an bɛ i wele nin kɛnɛ kan a dekun tɛ e da la n'i ye maliyɛnden nin k'i yɛrɛ b'a dɔn ko i ye maliyɛnden ye i bɛ wuli kana dɛmɛ don i balimaw ma barisa e b'a dɔn bi a mako tɛ e la sini a mako bɛ se ka k'i la mɔgɔ b'i bi dɔn i tɛ sini dɔn donc bana min don a bɛ se k'an bɛɛ lajɛlen minɛ an minnu bɛ nin wulikajɔ la nin bi an bɛ nin wulikajɔ nin a organiser bagaw fo organisateur minnu wulila nin ko la an b'u fo parce que u ye u ka fasoden ɲumanya dɔ de yira u y'a yira ko k'a fɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen kanu bɛ u dusukun na u y'a ɲini maliyɛnw fɛ an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma fɛnɛ ka se ka nin kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ donc maliyɛndenw an ka wuli le 5 Mali consulat la bɛɛ lajɛlen b'a yɔrɔ dɔn ni o ye Banyoloji a bɛ sɔrɔ 20e de la donc bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen samedi don à 14h bɛɛ kɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ an ka taga an ka hakɛ ɲini an ka autorité mɔgɔw fɛ an ka hakɛ de don u ka devoir de don olu kan ka an ka hakɛ di an ma fɛnɛ donc ni dunanw ye an bɛ jamana dunan an bɛ dunanya de da ni jamana ninnu de kɔnɔ ni olu ye sera k'u ka pièce d'identité di an ma a ka kan an ka autorité fɛnɛ kɛ an t'a di an ma Mali pièce ko a kɛra dege bɔ di vraiment carte nina a nana depuis a nana a ma lafiya Mali pièce ko pièce 5 de bɛ sɔrɔ maliyɛnden kelen bolo mais o bɛɛ n'a ta pièce ko dɛsɛ bɛ maliyɛnden na donc an m'o yɔrɔ faamuya u k'i jija k'an ka carte nina ani passeport bɔ ɲɔgɔn na pour que tunkarakɛw ka se k'u ka baara kɛ an ka se k'an ka baara kɛ lafiya kɔnɔla la an ka se k'an ka dunan an bɛ dugu min na nin an ka se k'o sɛbɛnw fɛnɛ sɔrɔ lafiya kɔnɔla la an ka se k'an ka furuw fɛnɛ kɛ ka mariagew kɛ tilennenya kɔnɔla la ani jɛlenya yɛrɛ kɔnɔla la an ka denmisɛnninw ka se k'u ka hakɛw sɔrɔ n'o ye école u ka kalanw ye ka se k'u ka kalan kɛ ka jamana nafa don n'a nataw la u ka se k'u fɛnɛ kɛ lafiya yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔla la donc o bana de tun bɛ an kan o dekun de bɛ an kan donc a ka jija an ka dɛmɛ a ka dɛmɛ don an ma ka dekun nin ta ka bɔ an kan donc o tun ye an nakun ye aw balimamuso Sɔnkoma ni Bankoma a ka laɲini de don ka lase maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma ka ɲɛsin an ka autorité mɔgɔw yɛrɛ fɛnɛ ma donc le 5 o y'an ka rendez-vous di Mali consulat da la sans faute an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ i maa ma sen bɛ se ka bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka yen sɔrɔ o tigilamɔgɔ ka wuli ka yen sɛgɛrɛ an ka taa an ka hakɛ ɲini ɲɔgɔn fɛ hakɛto bɛ kuma la yan nɔ an bɛɛ ka yafa maliyɛn cɛ n'a muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba an bɛɛ ka bɔ i ko kɔnɔkulu. Le 5 décembre 2020 devant la consul du Mali en France Bagnolet anti-Cartinina.